tɛ quoi ko ye muso fasugu jumɛn de basi tara la segrati ni ye ɲininka n b'a f'i ye ko ɲininkali diyara n ye ok basi tara ko nin ye musolaka dɔ ye cɛ dɔ de ye ɲininkali kɛ k'a fɔ k'ale muso donc n'a bɛ ka s'a ma toujours muso bɛ bala ka jiba bila ka na ka kɛ i n'a fɔ ji i n'a fɔ sugunɛ don mais sugunɛ tɛ donc ko an bɛ se ka mun fɔ o muso kibaruya la ko munna o bɛ kɛ ani o ye muso suguya jumɛn ye ok basi tara ala k'an bɛn sababa ma toujours Mali qui le secret n'ala sɔrɔ a y'a tulo ma da n'ala sɔrɔ baraw minnu ci n'ala ka jɛ inshallah ala k'an bɛn sababa ma o kɔrɔ ye k'a fɔ n'i ye musow yɛrɛ ta k'u lajɛ dilan na rapport dɔ ko don n'u b'a fɔ a ma ko dilan musow ye qualité 4 de ye n'ala sɔnna ma qualité 4 mais dɔw fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ n'ala sɔnna le secret ni da dɔra k'a walawala ka bara k'a ci pewu n'ala ka jɛ ye muso fɔlɔ olu a bɛ fɔ olu ma ko les femmes fontaines olu de ye muso ye cɛ ye mun ɲininkali kɛ sisan olu de ye muso ye donc u bɛ bɔn verset yɛrɛ la u bɛ bɔn i n'a fɔ muso tɔw bɛ bɔn cogo min na mais bɔn suguya wɛrɛ fɛnɛ bɛ u fɛ mun ni muso tɔw bɔn cogoya tɛ kelen ye ni cɛ bɛ rapport la sisan o ji in bɛ sin ka bala ka seri ka na i b'a fɔ ko sugunɛ mais k'a sɔrɔ sugunɛ tɛ ji in yɛrɛ n'i tɛgɛ dɔra ani sugunɛ tɛ kelen ye dɔɔni parce que liquide fitinin b'a la mais a liquide ti lawaji yɛrɛ fɛnɛ ta bɔ a ji n'a bɛna a tɛna dɔɔni da a bɛ seri ka na yɛrɛ a bɛ se ka cɛ barakɔrɔ bɛɛ ɲigi walima ka dilan donc ka bɛrɛ jɛlen ɲigi a bɛ fɔ olu de ma ko les femmes fontaines muso minnu ni olu ye femme fontaine ye olu ye muso fɔlɔfɔlɔw ye u bɛ sɔrɔ mais o musow man ca donc kosɛbɛ i m'a faamuya n terikɛ n'o kɛrira i muso fan fɛ bana tɛ sugunɛ tɛ kojugu tɛ rapport juguya fɛnɛ tɛ nka ale ka organisme n'a farikolo cogoya ye o de ye donc o musow bɛ yen donc naturellement i kana siran o la olu musow bɛ yen nɔ o musow qualité filanan fɛnɛ bɛ yen olu fɛnɛ ye femme fontaine ye mais les femmes fontaines minnu don olu ta ye réclamation de réclamation ye jumɛn ye olu fɛnɛ o ji qualité in fɛnɛ bɛ olu la muso tɔw ka ji ɲɔgɔnna b'u la mais ji préciselen fɛnɛ bɛ olu la mais o ji rapport tɛ bala ka olu ta na joona fo n'a sɔrɔ a dira cɛ ma cɛ mun n'ale ka professionnel n'a ka rapport kɛcogo ka fari dɔɔni parce que o muso in mago bɛ guni hakɛya dɔɔni ni juguya fasuguyanin dɔw de da rapport kɔnɔ na parce que ale ka fontaine-ya dulonlen bɛ a ka ponge yɔrɔ minnu na o bɛ sɔrɔ a ka musoya kɔnɔnaw na donc n'a sɔrɔ cɛ mun bɛna k'i bɛna sulu sala sulu donc e tɛ se ka fontaine ji in na mais ji logique mun b'a la i bɛ se k'o ji in na mais n'a sɔrɔ cɛ dɔ mun n'a bɛ rapport maîtriser a ka professionnel ka bon donc a bɛ muso ko kalama kosɛbɛ a bɛ se ka muso gun fɔ a dan na donc n'ale ye muso ka o ponge in yɔrɔ ɲini ka to ka gosi siɲɛ kelen siɲɛ fila i b'a ye fontaine ji bɛ commencer ka marcher o la fontaine bɛ bala ka ji bala ka bila ka na o la i b'a sɔrɔ i bɛ se ka se o muso in ma bi i bɛ kɛ professionnel bi donc a bɛ fontaine jiba in boli ka na mais sini i b'a sɔrɔ courage ba tɛ cɛ la donc cɛ tɛ se ka o yɔrɔ in toucher n'o y'a ka ponge yɔrɔ in ye cɛ tɛ se k'o toucher o la i b'a ye a bɛ ji naturel in na mais fɛn min ye fontaine ta yɔrɔ in ye o ji in o tɛ na cogoya si de la donc fontaine ye fila ye muso fontaine ye fila ye dɔw bɛ yen n'i bɛ ka s'a ma directement a ka fontaine ji bɛ marcher comme il faut i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na mais dɔw bɛ yen a ka ji bɛ réclamation de demande cɛ ka professionnel ni cɛ ka rapport kɛcogoya donc ni cɛ sera ka se donc a ni ma o la a ka fontaine ji bɛ bala ka na ji min a bɛ kɛ jiba de ka na i b'a fɔ ko sugunɛ ka sɔrɔ sugunɛ tɛ donc n terikɛ n'i y'o ye muso fɛn o fɛn na o kɔrɔ ye k'a fɔ bana tɛ foyi tɛ nka olu le ye muso fontaine ye u bɛ musow cɛla donc kelen kelen olu fɛnɛ man ca ok baasi t'a la donc muso filanan olu ye muso ye minnu ni ji bɛ olu la naturellement jiba yɛrɛ de bɛ u la i bɛ rapport kɛ k'a ban pewu k'a kanga ka kangaw kɛ ka cogobaliw kɛ ka fɛnw bɛɛ kɛ donc ji a ti ban olu fɛnɛ ye muso qualité filananw ye i mana rapport kɛ kɛcogoya cogo la olu ka ji ti ban mais fontaine tɛ donc olu ka ji in ligidilama don a ligidilen don ka tɛmɛ fontaine ta in kan donc olu muso qualité o ye muso qualité donc o y'a filanan ye ok o kɔfɛ n balimakɛ muso qualité sabanan jumɛn ye olu ta ji bi kɛ u la mais ji simple don u ka ji ti kɛ jiba ye a dama ti tɛmɛ mais ji kɔni bɛ u la donc ni nana ni rapport kɛ ka se yɔrɔ dɔ ma n'a sɔrɔ i ye cɛ ye mun bɛ se ka rapport kɛ ka taa fɔ miniti hakɛ dɔ kɔnɔna na n'i ma farati donc n'i ye dɔɔni kɛ dɔrɔn olu ka ji bɛ bala ka tigɛ parce que ji bɛ se ka bala ka ban ji b'u la dɛ mais jiba ko jugu tɛ ni cɛ tɛ cɛ ye mun ka rapport ka jan kosɛbɛ a ji tɛ tigɛ mais ni cɛ ye cɛ ye mun n'a bɛ se ka rapport kɛ ka taa fɔ 40 soit 45 minutes la o la o musolaka olu ka ji bɛ bala ka tigɛ donc olu musolaka ninnu i k'a dɔn k'a fɔ olu fana ye qualité fila de ye qualité fila ni ji banna a qualité dɔ bɛ yen ni ji tigɛra a la donc a bɛ temps mun demande ni cɛ sera ka tulonkɛw kɛ ka rapport falen dɔɔni ka rythme changer dɔɔni ka tulonkɛw kɛ
que ça soit muso yara ou bien muso yara jama yoro la donc n'a sera ka excité ou la jibna mais a jitike ji paye donc olu ye muso qualité sabanaw ye ok muso qualité nanna no muno ye muso qualité labanye olu ye muso gomaw ye akana digura de mais ala ka kedo parce que n'ala fm ga akede olu ye muso jalaw ye mu ni jitike ula donc jitike muso muna olu ye muso jalaw ye wa olu ye muso gomaw fana ye donc adaw be banaw do adaw be banaw tɛ a dɔw ta ye u dancogo ye i n'a fɔ a dɔw ta ye bana de ye mais a dɔw ta bɛ se ka yɛlɛmɛ donc olu ye muso jalanw de ye i bɛna i b'a walaka i b'a sɔrɔ a jalen don i bɛna a kɛ ka taa k'a jalen to i mana kɛ cogoya o cogoya ka taa donc k'a jalen de don toujours donc olu musow très généralement olu cɛw b'u yɛrɛ dɛmɛ ni dajiw de ye ka caya n'u bɛna suma fo ka dajiw don dɛgɛw la ou bien a dɔw bɛ yen zelifasuguyaw dɔw bɛ k'u bolo donc u b'u yɛrɛ dɛmɛ ni olu ye quoi olu muso ninnu filɛ nin ye très généralement i b'a sɔrɔ hali ni o muso in ye muso ɲumanba don mais ni sera ma i b'a sɔrɔ a man di parce que pour que muso a ka fɔ ma muso duman fo ji kɔni ka kɛ musoya kɔnɔna na pour que cɛ bɛ se ka glisser ka taga segin cogoya mun na donc olu ye muso jalanw ye mais olu muso ninnu fɛnɛ olu ye qualité fila de ye il faut que an k'o fɛnɛ fɔ o muso jalan ninnu dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u jalen don rapport daminɛ na mais u bɛ se ka ɲigi mais u bɛ se ka ɲigi ni professionnel mun ye cɛ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ ale ka professionnel ma se o ɲigini yɔrɔ ma o kɔrɔ ye k'a fɔ olu muso dɔw bɛ yen olu mago bɛ rapport daminɛ na u mago bɛ excitation de la excitation ye jumɛn ye ka a lɔgɔbɛ k'i bolo don a farikolo jama yɔrɔ la que ça soit sin ninnu woro jukɔrɔla ninnu yɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka muso exciter k'olu yɔrɔw labaara fɔlɔ fo a ka exciter kosɛbɛ donc i ka sɔrɔ ka se a ma donc n'i m'o kɛ n'i nana ka sin ka n'i bɔn a ka ten i b'a sɔrɔ ale bɛ kɛ muso jalan ye donc i bɛna kɛ a jalen ye ka taa i bɛna kɛ k'a bila a jalen ka taa donc minti hakɛ o hakɛ ka di hali n'i y'o kɛ sa ale tɛ ɲigi donc a bɛ fɔ olu ma muso jalanw très généralement olu ye muso gomanw de mais o bɛ se ka ja fɛnɛ o bɛ se ka ja cogoya jumɛn na a dɔw bɛ yen o ɲɛ bɛ ɲini o ɲɛ bɛ ɲini cogo di lɛsɛgɛrɛ wele n'ala ka diɲɛ ye o ye kɔdi ye an t'o fɔ antenne kan n'ala sɔnna a ma o kɔdi ye mun ye o ɲɛ bɛ fɔ ye n'ala ka diɲɛ ye maɲanbaga musokɔrɔbaw fana b'i kɛrɛfɛ lɛsɛgɛrɛ kelen tɛ o maɲanbaga musokɔrɔbaw fana i kɛrɛfɛ donc i bɛ se ka musokɔrɔbaw ɲininka a système n'a fɛnw na pour que ji ka se ka na i ka musoya la sinon i tun tɛ muso min miiri fiyewu n'i ma farati i bɛ bala k'a sɔrɔ i cɛ a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ donc a bɛ kɛ dusu tiɲɛ ye n'a fɔra e n'i ka mobili dagabanaw ni fɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ e muso e cɛ ni sugujɔmuso dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ hali maa t'o jate sugu yɛrɛ kɔnɔna na yarɔ a bɛ digi e la k'a sɔrɔ e tigɛlen bɛ o muso in na i b'a sɔrɔ o dumanba de bɛ o bolo donc i cɛ tɛ ɲɛda in lajɛ bilen a bɛ duman in de lajɛ ka tugu o nɔfɛ y'a ye donc n terimuso wuli i k'a ɲɛɲini dakanw tɛ ka problème gɛn ka bɔ i yɛrɛ fanfɛla la pour que i cɛ bɛ se ka basigi i fanfɛ cogoya min na donc olu ye muso labanw ye donc la secrète n bɛ se ka jaabi mun d'i ma i ka nin jaabi in na pour le moment o ye nin ye jumɛn bɛ da kan bisimila bisimila. ayiwa basi tɛ nin an balimamuso dɔ fɛnɛ a ye ɲininkali kɛ a ko ale cɛ ye voyage kɛlɛ mais ale farila negeri ka bon kojugu ni cɛ in taara voyage la n'a nana ale ni cɛ mana rapport daminɛ wagati min cɛ ka cɛya bɛ ale ka musoya kɔnɔ a ka hakɛ to ale bɛ fɛ k'ale bɛ se ka jumɛn de kɛ cɛ bɔnni kɔfɛ yɔrɔ dɔw bɛ olu mana bɔ musoya la o t'a se k'a bɔ bilen f'a bɛɛ ka bɔ de fɔlɔ bon ale bɛ se ka mun de kɛ pour que a continue toujours a kana se ka bɔ quoi. Baasi t'a la sɛgɛ tɛ kuma ɲɛna a fɛn in ka di musow ye dɛ mais baasi t'a fana jo don a jo don surtout samiyɛ bɛ ka se sumayaw fana a bɛ ka bɔ quoi mais baasi t'a la n'ala sɔnna a kɛcogo ɲuman an b'o fɔ aw ye cɛw fana a ye hinɛ musolaka ninnu na dɛ parce que sumayani bɛ ka bɔ sisan i b'a dɔn nɛnɛ san yɛrɛ mana na donc wusulanw musow bɛ wusulanw don donc kow bɛ jigin mɔgɔw kɔnɔ yarɔ n'o ko daminɛna musow b'a fɛ a kana dabila de donc n terikɛ fɛɛrɛ kɛ pour que a kana dabila o ɲininkali de filɛ ok baasi t'a la o kɔrɔ ye k'a fɔ k'an balimamuso dɔ k'a ye ɲininkali kɛ k'a fɔ donc k'ale ka cɛ ye voyage kɛra ye mais ale yɛrɛ farikolo negew ka bon kosɛbɛ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ni cɛ nana ale ni cɛ tɛ waati janba kɛ ɲɔgɔn kan donc cɛ bɛ waati fitinin min kɛ ale bɛ fɛ cɛ ka caman kɛ de a kɔ kana tigɛ pour que ale negew bɛ se ka da cogoya mun na donc ko ni cɛ yɛlɛla garaba garaba cɛ yɛrɛ de don cɛ in yɛrɛ ye cɛkisɛ ye a bɛ se ka taa fɔ yɔrɔ jan a ka kuma fɔ cogoya la donc mais cɛ bɛ bɔn donc ni cɛ bɔnna o b'a sɔrɔ caman kɛra dɛ mais ale yɛrɛ farikolo nege tɔni bɛ yen donc ale bɛ fɛ cɛ ka reprend k'a sɔrɔ cɛ ma bɔ k'a sɔrɔ cɛya bɛ musoya kɔnɔna na donc cɛ ka se ka reprend donc k'ale bɛ se ka cɛ dɛmɛ cogo di o ko in na pour que cɛ ka se ka to kɔnɔna na ka se ka reprend tuguni pour que tasuma ka se ka continuer ka taa jusqu'à ce que ale bɛ se ka lafiya cogoya min na ok baasi t'a la ma chérie an b'a fɔ i ye k'a fɔ ni cɛ bɛ rapport la ni cɛ n'a bɔnna fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ ɲini fɛ i b'i sen filaw meleke cɛ la kana to ka taa dɛ i b'i sen filaw meleke a la k'a ja non 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 ni cɛ muso dalen don cɛ bɛ sanfɛ déjà
donc ni cɛ bɔnna cɛ b'a fɔ k'ale bɛ segin kɔfɛ de o la i bɛ sen fila in de meleke cɛ la n'i sen fila melekara donc a tɛ se ka bɔ donc n'i sen fila melekara i sen fila yɛrɛ melekelen a la o ye sentiment dɔ de ye cɛ ma il faut que musolakaw fana b'o dɔn donc i b'a to i kɔnɔ ye ka sɔrɔ ka cɛ sin a sin nunkunni fila i bɛ tɛgɛ kɛ ka olu mɔrɔmɔrɔ k'olu mɔrɔmɔrɔ donc cɛ disi fɛnɛ fɛrɛ kɛ n'a sɔrɔ i bɛ se ka o nɛmu i b'a sɔrɔ i bɛ se k'o nɛmu parce que cɛ ka surun i la déjà i bɛ se ka disi nɛmu ka disi nɛmu i bɛ to o fɛnɛ na cɛ kɛrɛ fila i bɛ tɛgɛ fila don a kɛrɛ fila cɛ caman bɛ excité kosɛbɛ n'u kɛrɛ fila de i b'a sɔrɔ hali n'u tɛ muso kura u tɛ sɔn mɔgɔ ka maga u kɛrɛ la donc kɔrɔ ye k'a fɔ a ka courant basiw bɛɛ donc kɛrɛda ninnu de la o la i b'i tɛgɛ kɛ ka kɛrɛda ninnu sama k'u bisi k'u bisi n'i y'a faamuya n terimuso o la a kɔ cɛ dɔw bɛ i b'a sɔrɔ u ka sentiment fɛnɛ bɛ o kɔ de la donc n'i y'u kɔ munun mɛnɛ ka jigin siga t'a la a farikolo bɛ commencer ka réagir donc i b'i kɔ in i b'i tɛgɛ ta kɔ in na i bɛ nin bɛɛ kɛ n'i tɛgɛ de ye ɲɔgɔn fɛ dɔɔni ka taa quoi ka kɔ in salo ka jigin donc k'a salo ka yɛlɛ dingɛni min bɛ kɔ kɔnɔna na i bɛ tɛgɛ don dingɛni kɔnɔna na k'a salo ka yɛlɛ ka na fɔ kanbasa yɔrɔnin na n'i sera kanbasa yɔrɔnin na kuranin dɔ bɛ yen nɔ o kuranin bɛ commencer k'a gosi n'o kɛra cɛya bɛ commencer ka fonctionner o la a kan yɛrɛ fasa mun ɲɛsinnen bɛ e ma i b'i tɛgɛ kɛ k'o minɛ k'o bisi k'o i ka kuma a ɲɛna kuma ninnu sigicogo ɲɛna bi a bɛ n'a fɔ fɛn t'i hakili la bi n'o tɛ don dɔ la i hakili bɛ to ka balancer donc